أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malima malien tenamso demsen mo khroba mina dakunya fla fo maliko ina ne to ko Mohamed Sidibé inscribe États-Unis Atlanta Georgia mo on mendo ba fo mako président to ko ségrégé donc aka président on aka ségrégé Atlanta donc depuis Mali depuis fondamental au tebe la quoi donc au moment c'est de quel nous donc en tu un mouvement que mais jatimina en andu nando ni mouvement be nasir de la olu be se ka ala tam ani me tuko la rom na maliko be tumna dankari kelime malla fan chamana dankari kelime na fan chamana donc a tebe mbli tangansi ka ammakun ne refena de mais ka kuma balya ka blaka kuma balya parce que moi t'es strante mais jatimine tundo ka ko jatimine ka baje ko beta tabulu mamma ani be omina damu kan me malla mali reka an demande on tata de o be o doy an reka kele o ke kuma ya réseaux sociaux kan chum an reka kele o dronte mais que mi mam no fait kan geno e français ngo français ngame gouvernement ma ko population côté mo duma be femme fait mo dugube femme fait mais gouvernement ka politique mi ngamolimo donc au niveau français le gouvernement ka politique min talme ka nyensi mali ma depuis la wale la ko no nyensi ni mama no o banko kange anga nori mali nori af o falembe jugujugoro na fulumina ni e pétrole ta obola ni e mineral ta jiduma mi ba bo ka africain fa be fe ka afrika na fulo sokola obala gazi bala uranium bala sanu o baka bola déjà o fait femme fait mais mali nord est grand santé parce que to bala ko amé tawde no fait mali ref clanche famille mbe pétrole ira fanfana na pétrole maseka évaluer to buya ira ka foko pétrole min be no a o ka machine o maseka évaluer ni re mi me ka me Al Jazeera la ka me ka o mato fanga la Joe Biden ka déclaration ka foko francité non ka foko baganje me banga ujugo no fait bebo don déjà o telu na koy oh ni kebe anga nord no fait sur la insécurité b anga institution no o ye gouvernement besi ni go gouvernement mo ko to sen de gouvernement kan mo ibena ibita ke ni ka manda bara ibeta abedi mo berama ma anya ye o gouvernement fene olu fanga minganga kula nulu kanga bunya nulu dala kan kala me nulu kanga sara kanga paski au gouvernement aux institutions au affaibli la olu fanga doyale no olu jashi olu ke ali barkan noemi au te gouvernement ni barkan ma te gouvernement yaro jamana bi se ka baski jamana ka baski mi ni jamana ka here soro bulu da fm ni gouvernement baski no gouvernement bi se ko lu fon karaba ko la do jamana do sakula mais no lu kera fem no baski te barkatula ministre ga kuma kana menete président ga kuma kana menete directeur ka kuma kana menete jongo kuma be la message donc ni kewale mutun tara kewale kalitalimbe to la ko bulu ka calculer ka blaka da amma ka foko ko farafun akungolo ate barake parce que ban wole mina ni nga tamin ke Moscou ma to bere do farafin na ni Abidjan te ko chimpanzé wa i sonay maso to bola ka be politicien be sonay maso ou bien hypocrisie qui fait mettre du coup farafin te fauché alors ce qui kalana utanye kalana utanye donia la en tant que ala kamanga hakli ke clean anke fendo yelema amun bembi sambi nani ni o teme kaba jenatika en kono ika wati be compter kata do be fra do be o musoro mais quand même o yejati mina kuni parce que sambi sigi ikuni be to ala ka faki be ka bara kuni ke a bara kali kuma di boy insano de ko tumbati o sambi nani n'a fɔra k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ yen bi san 60 hali bi raison t'olu ta la olu yɛrɛ bolo ko diɲɛlatigɛ y'u ka sigiyɔrɔ de ye u bɛ c'est à dire
saya tɛ yen n'o tɛ n'i ye mouvement kɛ n'a sera niveau dɔ la n'i y'i sigi k'i kɔfinɛ a bɛ f'o ma ko a ko k'a kalannen don dɛ mais ne bolo ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye prévision n'i y'i sigi ka i ka jamana kɔnɔdenw lajɛ k'a lajɛ k'a denmisɛnninw de ka ca ni mɔgɔbakɔrɔ ye e yɛrɛ ni hami ɲuman b'i la ka i ka faso dɛmɛ i kan k'a lajɛ i bɛ tɔmɔni de kɛ tɔmɔni ye mun denmisɛnnin jɔ de bɛ jamana in kɔnɔ si kasabi la min hakili k'a fɔ ko ka hakili sigi dɔrɔn min bɛ dɔrɔn ko bɔ ni sɔgɔma i ka kɛnɛ la k'i se mɔsi o ye n'an t'olu denmisɛnnin sugu ma olu ye escroc ye olu ko tɛ nanfigi o ye place ɲinina ye olu ko tɛ parce que c'est des hypocrites mɔgɔ min ni a dɔnniya n'a compétence bɛɛ a la a ye olu ta a k'u ma don gouvernement na a kɛ denmisɛnninw bolo don fanga la dɔɔni dɔɔni pour que ka se ka pouvoir fanga ka se ka yɛlɛma an kɛ bɛn ye mun ye tubabu y'a calculer k'a bila k'a fɔ ko farafinna ko denmisɛnninw bɛna caya k'a tɛmɛ wagati dɔ bɛ kɛ an bɛna caya nin bɛɛ ye wa o ye kelen wa an ka denmisɛnninmɔgɔw de bɛna caya a yɛrɛ y'o fɔ président yɛrɛ bɛ tila k'i sigi français radio so la k'o fɔ ko bɛna sɔrɔ français t'o kalama a ye kalan kɛ mɔgɔ min ka université o kɔnɔ a bɛ kalan k'u ka jamana kan cogo jumɛn k'olu bɛ tila ka kɛ bɛɛ tɛ a ka jamana gérer cogo la ou bien a ka jamana kɔnɔ réalité la olu de y'aw kalan e bɛ statistique jɔn ta ka taa k'i bɛ t'o kɛ i t'o kalan kɛ an fɛ ka na i ka jamana kɔnɔ u k'i ta k'i kɛ administration mɔgɔ ye k'e bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ i na k'o statistique ɲɛfɔ olu ɲɛna k'olu t'i ka jamana kɔnɔ ko dɔn ça c'est quand même corollaire donc n'i y'i sigi ka jateminɛ nin jate de faransi kelen bɛ ka groupe de ta mali dɔrɔn tɛ dɛ farafinna bɛɛ ka anw kalan komi an bɛ kalan cogo min na an ka dugu jukɔrɔ nafolo an ka ethnicité fɛn fɛn bɛ yen hakilina bɛ minnu na minnu bɛ se ka mun kɛ nin tɛ se ka nin kɛ nin bɛ se ka nin kɛ an ka mentalité nin an bɛ se ka nin kɛ cogo jɔn n'an b'o yɛrɛ dingɛ kɔnɔ fɔlɔ wa o ye système politique min créé fɛnɛ ka bila depuis au temps colonial n'o système politique kelen bɛ anw ye dunnikɛla de ye u y'an transformé an mana baara kɛ cogo o cogo an ka sɔrɔ a 90% bɛ taa yen i ye baarakɛla sara o gouvernement ye baarakɛla sara o k'a ta ka bila baara la o i ye baarada dayɛlɛ o ka di denmisɛnninw ma k'u bila baara la o u bɛ dumuni min dun o tɛ bɔ mali la o dumuni bɛ production bɛ kɛ ni fɛn min ye o tɛ bɔ mali la hali sɛnɛkɛfɛnw an bɛ daba ninnu ta o essence n'a kirikiraw a bɛɛ bɛ importer donc o système min créé la k'an kɛ système de marché ye o système de marché n'an fɛnɛ kan k'an sigi k'an kunkolo la travailler ka système de gouvernement créé au système de gouvernement de business créé au système de gouvernement n'an kan k'o créé pour que ka se ka ne ye système d'exploitation min sigi k'a fɔ ko y'an ka indépendance d'an ma ka se k'o balance équilibré yan'an ka kunkolo jan o différence gap min bɛ yen nɔ k'olu madon ɲɔgɔn na o kɛlen bɛ k'an bila dɔ wɛrɛ tɛ yen anw tɛ faamaw tɛ fantanw to yen fantanw yɛrɛ fɛnɛ ko k'u tɛ faamaw fɛnɛ to yen donc mankan bɛ sen na alors que n'i y'a ta ka jateminɛ Angola t'an ɲɛ bi nafolo bɛ Angola dɛ mais Mali n'an sera ɲɛ la Angola tɛ fosi an kɔrɔ min bɛ Angola min b'an bolo ka bon ni Angola ta ye insécurité min bɛ Mali la bi ni solution tɛ ka sɔrɔ a la n'o kelen bɛ k'an ka gouvernement yɛrɛ fɛnɛ o bɛ gouvernement yɛrɛ d'abord o yɛrɛ bɛ barika bɔ a yira ko gouvernement yɛrɛ ko barika t'a la filanan désorganisation min bɛ yen nɔ au niveau de l'administration o ye signe dɔ fɛnɛ sabanan population niveau fɛnɛ na parce que ni institution gouvernementale tiɲɛna société kɔnɔ u y'u sigi fɛnɛ k'a lajɛ mɔgɔ jɔn bɛ yen parce que ni ko kɛra bi Mali la k'a fɔ ko kɛra k'a dama tɛmɛ ni président bɔra k'i jɔ k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ kɛ bɔ k'i jɔ yan bɛɛ kɛ bɔ k'i jɔ yen k'i jɔ a kɔfɛ un coup a bɛ dɔn ko jamana ye jamana girinma ye mais an b'a ni ye ne yɛrɛ ka jateminɛ dɛ peut-être n bɛ se ka tromper mais o mɔgɔ min b'an fɛ yen bi k'a fɔ k'i bɛ bɔ opposition na k'a fɔ mɔgɔ ma a ye bɔ bɛɛ kɛ bɔ k'i jɔ maliyɛn bɛɛ mɔgɔ tigi ma tɔgɔ fɛ a cɛ ka dɔgɔn bi ye dɛ n bɛ se ka fɔ yɛrɛ a tɛ yen gouvernement fara opposition ma a tɛ yen donc mɔgɔ minnu tora yen fɛnɛ n'olu ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye n'olu bɛ se ka kuma n'u bɔra ka kuma ni bɛɛ b'u lamɛn tel que Mamadou Diko tel que Ousmane Serif Aïdara tel que l'autre là Nyoron Katien il s'appelle là Bouye Haïdara nous n'y est mɔgɔw ye minnu jamana bɛ se k'i basigi ka minnu ka basigi kɛ u kan pour que toujours parce que pour que ka se ka fɛrɛ jamana ma ka halaki ka se ka kɛlɛ don a kɔnɔ ka u fara k'u ka dugu jukɔrɔ nafolow ta ka tila tuguni k'u yɛrɛ kana kɛ jamana barikalen bilen ka se ka u senkɔrɔ ɲagasa ka dama tɛmɛ i bɛ institution ninnu tiɲɛ
n'i ye bonya bɔ gouvernement kan ka bɔ opposition kan mɔgɔ gansan minnu bɛ dugu kɔnɔna na n'olu fana tun bɛ se ka kɛ leadership ye ka mouvement n'u kumana mɔgɔw fɛ bien n'u mɔgɔ u tɛ sɔn ka don namara la n'i ye olu fana i y'olu fana da don ko la k'olu ka se k'a fɔ k'u b'olu ka kiran bi donc o ye maliko o y'a bannen dɛ o y'a bannen dɛ parce que ala y'a bɛɛ di politiki kunda mɔgɔw bɛ yen nɔ tun minnu bɛ se ka anw mali bɔ nɔgɔ la an ban'u la o bɛɛ ye a dɔw ma se k'u présenter hali élection na faute de l'argent an ye tuguni bɛ mɔgɔ minnu nɔfɛ k'a fɔ k'olu bɛ se k'an bɔ an yɛrɛ b'a dɔn tigi mɔgɔ si tɛ se k'i bolo da kuranɛ kan ko ala k'i don jahanama kɔnɔ k'i bɛ i bɛ k'i bolo ɲɛsin ka na ma ko mɔgɔ ladirilen don ka o de ye ladirilen ye kari-kariya ye o tɛ yen donc n'o tɛ yen nɔ donc anw fana an ka mɔgɔba min bɛ yen nɔ an yɛrɛ ka jate la k'a fɔ ko o mɔgɔ tɛ mɔgɔba ye an ka waritigiya yɛrɛ bila mɔgɔbaya tɛ waritigiya ye nafolotigiya tɛ walahi bilahi taa sɛnɛ kɛ i k'i ka denbaya balo wɔsi la i ye mɔgɔba ye wotoro poussé i k'i ka denbaya balo i ye mɔgɔba ye taa jago kɛ i k'i ka denbaya balo wɔsi la i ye mɔgɔba ye taa i kɛ ekɔli kɛ i ma namara kɛ i kɛ ekɔli kɛ ka tila i ka kalan na ka tila ka bɔ kalan na ka na i bɛ baara ɲini na i sen ni wɔsiji la i ma baga mɔgɔ ma i ma taa mɔgɔ kɛlɛ rien walahi i ye mɔgɔba ye dɔ bɛ kɛ fantan ye bi o tɛ ka se ka dahirimɛ sɔrɔ o bɛ ka wotoro poussé o den o bɛ kɛ nafolotigi ye o ye exemple frappant ye o bɛ yen o ye Obama faba miliyari bila ɲɛ k'a fɔ k'a kana campagne kɛ k'Amérique président non dɔw bɛ yen fana n'i y'a lajɛ administration na dɔw fa kɛra ministre dɔw fa ma kɛ ministre yɛrɛ ye bi i b'a sɔrɔ se b'o ye bi min fa kɛra ministre o t'o bolo donc f'an kɛ nin de faamu c'est pas parce que ko fantanya ye fatalité ko famaya ye diɲɛ wuli non wa minnu fana bɛ famaya fana na aw bɛ ka yɛrɛ nɛgɛ dɛ n bɛ parenthèse dayɛlɛ yen a bɛ ka wari fɛn ta ka taa Europe a bɛ fu la wa an bɛ diɲɛ bɛ ka taa ni vitesse de géopolitique n'i y'a lajɛ walahi bilahi san 40 ɲinan kɔ a ka ca o k'a jan a bɛ ka min ɲini ka bila den ɲɛ an b'a fɔ ko san 40 ɲinan kɔ n'o tɛ ko san 10 ɲinan kɔ ni san 5 ɲinan kɔ n'o tɛ parce que a bɛ ka wari ninnu bɛɛ de ta ko denw ɲɛsigi n'an ma Mali ɲɛsigi aw bɛ fu la wari in bɛ taa Europe confisquer ɲɛtugun ka yɛlɛ o ye kelen wa filanan Europe bɛ en évaporation u yɛrɛ ka politique dɔrɔn de côté dɛ même spirituellement n'i ye diɲɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ géopolitique la ka géoclimat lajɛ u ka jamana basigi tɛ yen anw fɛ yen nɔ espoir bɛ yen basigi bɛ yen espoir bɛ yen a ye wari ninnu infecté Mali la a k'a don économie na a k'a don sɛnɛ taabolo la a k'a se ka baaradaw dayɛlɛ walahi ko ba bɛ min saga fɛ ni a ye kow labɛn ka ɲa walahi denmisɛnninw b'u ta sɔrɔ u bɛ baarada sɔrɔ aw yɛrɛ b'a ka baarada fana mana dayɛlɛ a b'a ka tɔnɔni sɔrɔ wari in dunna mɔgɔw ani mɔgɔw jara la k'a don ɲɔgɔn fɛ a fɔ o bɛɛ tɛ hinɛna dɔ ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma mais ni min y'a ta sɔrɔ n ka taa déposer yan fɛ n ka taa Suisse dɛ non ne ta ɲɛna n ka compte bɛ yen fu wa an bɛ ka taa vitesse de train fana na jamana min ni e enclavelen don i tɛ ka se k'i yɛrɛ balo Mali ka sɛnɛkɛfɛn tɛ ka se ka Mali balo ni ko kɛra don o don k'a fɔ ko kɛlɛ dɔ wulila dugukolo kan ala k'an kisi anu ala k'an kisi t'a la dɛ n b'a fɔ ala k'an kisi tɛ pour être modeste kuranɛ y'a jira Bible y'a jira n'i y'a jateminɛ intellectuellement an bɛ ka taa cogo min na fo ka taa diɲɛ wuli kɛlɛ ye inévitable ye dugukolo kan a bɛ kɛ quoi waaye politicien cayara politique kɛra commerce kɛyɔrɔ ye corruption cayara politique domaine kɔnɔ mais talent bɛ mɔgɔ minnu na n'o de ye artiste ye parce que la politique c'est un art c'est pas parce que n ye diplôme sɔrɔ faligɛn na donc faligɛn na e bɛ se ka na fɔ k'i bɛna politique kɛ non n ye diplôme sɔrɔ jɛgɛminɛ na donc de fait que n ye diplôme sɔrɔ jɛgɛminɛ na donc n bɛ se ka politique kɛ non politique c'est un art c'est un don wa être un leader o ye dima ye ala b'o de créer k'o di n'o tɛ i tɛ se ka wuli dɔrɔn k'a fɔ n da ka di n bɛ se ka bɛn nin kɛra leader ye non n bɛ kule o ni n ye leader ye c'est différent c'est différent parce que leadership ye ka na ni solution ye ka na ni problème ye k'a résoudre politicien grand politicien mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔw to tension na k'u la apaiser ka tila ka na ni solution ye ka tila ka na ni nisɔndiya ye ka di kumakan bɛ dɔw la tɛmɛ dɔw a yɛrɛ ka stratégie bɛ na n'o ye ka o problème résoudre mais n'o t'an fɛ yen fo k'a kɛ ten dɔrɔn min mana wuli o bɛɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ ni diɲɛ bɛɛ lajɛ ten o de tun y'a fɔ o géopolitique la k'a fɔ kɔngɔ bɛ nalen baara olu de ka baara kɛ baara ka dɔgɔn bi ka tɛmɛ c'est à dire baara tɛ ka kɛ bilen kuma de ka ca o ni action kɛbalaw de ka ca ka tɛmɛ baara kɛli kan o de bɛ diɲɛ na bi
donc aux conséquences de dobre wari avec jigi dinga kono atem bo ñoo les ressources minières oni ka ressources mi bolo bita o ressources minières ni ressources mi bolo bita en prévision na donc en dem kan kana ka fo bu hereta parce que en fa juguro na flo no ya nga juguro na flo o min ban bolo na nga gota to bu be kan en kera kumi na nyi uyo sadi olu de ta don olu na kan on yi bakan yo bana ngen dro ka boy ka amine quoi mɔgɔ nun tɛ dugukolo kan k'a fɔ k'e ye puissance ye ko se tɛ se ka k'i la o tɛ yen je suis invincible jamana k'a fɔ k'ale ye invincible non 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 wa kɛlɛ bɛɛ tɛ k'a fɔ ko ne de bɛ kɛlɛ kɛ dɛ mɔgɔ kunkolo bɛ se ka kɛlɛ kɛ dusukun ni kunkolo n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ walahi kana da puissance kɛ puissance ma kɛ diɲɛ puissance bɛɛ ye i tɛ se bɛɛ la o fɛnɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ se olu la u kɛɲɛkɛyɔrɔ dɔ de bɛ yen mɛnɛ u kɛɲɛkɛyɔrɔ dɔ de bɛ yen nɔ n'u sera ka nafiya kɛ cogo min na a ka dugu ma wari an fana se ka dɔ kɛ maliyɛn den bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ hakili de bɛ baara kɛ fɛn caman bɛ yen nɔ o tɛ se ka fɔ video la parce que u kɛlen bɛ ka bɛɛ ka ni mɔgɔ mɔgɔ n'o ye potentiel n'i ka mɔgɔ tɛmɛna 2000 personnes kan a bil'i kunna u b'i ka jama cɛla k'i lamɛn donc n bɛ min fɔ a ye o ye institution bɛ yen nɔ olu bɛ se ka force sɔrɔ cogo min na n'an kan ka hakili kɛ ka baara kɛ an kɛ fara ɲɔgɔn attaque inutilement mais ni kumakan t'a dabila dɛ ni i saralen don déjà hakili tɛ ka baara kɛ bilen ko fo ka wari sara i b'a dɔn i jugu ye mɔgɔ min ye i bɛ t'olu tigi kama k'olu mɔgɔ bila olu la n'i jugu ye mɔgɔ min ye i bɛ taa wari bila o la ka mɔgɔ bila o la mais i yɛrɛ ɲinɛna k'a fɔ an bɛ niveau min na bi ni tubabuw bɛɛ kule la yarɔ anw bɛna kɛ cogo jɔ na san 20 ɲinan kɔ san 20 ɲinan kɔ an est-ce que an bɛ continuer ni étape ye ou bien san 30 ɲinan kɔ na i yɛrɛ ɲininka tuguni yarɔ ni kɛlɛ wulila mali kɔnɔ an ka balo donda sira ninnu bɛɛ tigɛ maliyɛn den bɛ se ka balo yɔrɔ jɔn na an bɛ se ka baara jɔn kɛ k'an yɛrɛ balo ka se ka an yɛrɛ ta mali kɔnɔ sans que pression kɛ n'an kan o bɛ se ka kɛ cogo jɔn na parce que f'i k'o de préparer k'a bila i kunna k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ na n'aw dɛsɛra ka armée labɛn a ye armée filanan labɛn o ye an bɛ se ka an ka ressources ta cogo jɔn na ou bien an yɛrɛ bɛ se ka ressources jɔn créer an yɛrɛ ye ka se ka an ka dun ka fa sabati sans ka kɛ den mɔgɔ la kɔ kan ninnu ye hakilinata ye minnu kan ka développer mini kuma de daminɛnen ye nin nka video tɛna kɔ tigɛ bilen inshallah hakilinata bɛ na k'a di mali kan politiquement k'a se ka hakilinata de kan organiser o tɛna kɛ negela bilen mais n bɛ min kɛ ka kuma conclure o ye an filɛ mouvement min na nin pour que ka se ka mouvement bɛɛ dabila o ye an kɛ an ka diaspora organiser wa organisation o tun kan ka o entamera tout depuis 2010 an tun y'a kuma daminɛ ATT fɛ non 2000 depuis 2008 2006 2008 ATT y'a kuma kɛ ka a ingrédients bila o yɛrɛ senfɛ ni ministère de la diaspora créera mais réseaux sociaux bɛ ka na ni effet système kura min ye a influera association des Maliens minnu bɛ dans les différents états à travers le monde a influer o kan anu bɛɛ calculelen de don a gérer o kan quoi donc o réseaux sociaux mouvement activité kɛcogo o gérer bɛ association kan donc situation jɔ kan ka créer pour que ka fanga di association minnu bɛ au niveau de la diaspora ka fanga d'u ma k'o organiser ka tila k'u la faire participer politiquement d'une manière politique au niveau du Mali ça c'est un de deux k'o organiser au niveau de l'extérieur u bɛ se ka organiser cogo jɔ na ka se ka hɛrɛ minnu bɛ o jamanaw kan ka se o mali bɛ se ka profiter cogo jɔ na olu hɛrɛ la ça c'est deux de trois k'a essayer ka mɔgɔw tɔ encourager minnu association minnu bɛ bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na o ni minnu bɛ mali kɔkan na k'a essayer k'olu la fédérer d'une manière pour que u bɛɛ ka se ka don dans le processus de développement ka assemblée appuyer et en même temps ka puissance du gouvernement ma o bɛ se ka kɛ cogo jɔ na an bɛna an da don o bɛɛ la fɛnɛ k'o bɛɛ ɲɛfɔ dans les jours à venir inchallah donc an ka mɔgɔba minnu bɛ yen nɔ ni n ko mɔgɔbaw don mɔgɔ u bɛ se ka mako jɔ ni ɲan mali ye n'i ye cɛ saba min tɔgɔ fɔ mɔgɔ caman a ka bon n'olu ye mɔgɔ caman baden de bɛ yen minnu bɛ mɔgɔba an ka mɔgɔbaw fɛn fɛn bɛ yen ni e de bɛ dawa kɛ ka i yɛrɛ balo i yɛrɛ halala la i ma mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen ŋanamu i ma nkalon tigɛ mɔgɔ ye k'a fɔ i bɛ nasi bɔ ka d'a tigi ma k'a tigi bɛ kɛ tan bɛ kɛ tan k'o wari minɛ k'o k'i kun mais e de ye dawa kɛ k'i yɛrɛ balo k'i ja mɔgɔ ye mɔgɔ k'i sɔn wari la a bɛɛ mɔgɔba i ma kojugu kɛ ka i yɛrɛ i balo i ma kojugu kɛ k'i denbaya balo i balola i wɔsi la i ma haramu don i da kɔnɔ
wallahi i ye mɔgɔba ye i mana kɛ niveau fɛn fɛn na i mana kɛ service social fɛn fɛn na i ye ne ka mɔgɔba ye donc inshallah olu mɔgɔbaw k'aw bɛɛ fo bɛɛ kɛ wuli k'i jɔ k'i cɛsiri Mali inshallah a bɛ jɔ komi inshallah fɔra cogo min na n'o salaw kelenw na an b'an sinsin bere kɛ n'o ye Rahamani tɔgɔ ye k'an ka kumakan sɛmɛ Alahu taala k'ala deli n'a ye inshallah ala kɛ hɛrɛ kɛ Mali ye n'u m'a fɛ ka video kɛ ka jan an bɛ dan yan bi inshallah n bɛna na video wɛrɛ kɛ plus proche min tɛna jan ka tɛmɛ bi kan inshallah donc o de tun don k'aw bɛn ala k'an bɛn saba ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh